माजबाट पुलिसा 77 किल'ग्राम गांजा हमदों लोगोसे सानै गांजा सिखाव फालांगिरिखौ हमनो मोन्दों। उदालगुरि जिल्लानि माजबाट पुलिसा थांनाय मोनायाव मोनसे सिग्रोमनायाव 77 किल'ग्राम गांजा जब्द खालामो आरो सानै गांजा सिखाव फालांगिरिफोरखौ हमनानै लाङो। मिथिनो मोननाय बादिब्ला थांनाय मोनायाव माजबाट आरो लालपानी पुलिसा सिखाव सुलुंनि बिथायाव आसाम अरुणाचल सीमायाव थानाय स्लामनि खाथिसिन दिमासांगा हाग्रानिफ्राय 77 किल'ग्राम गांजाखौ जब्द खालामनो हादों आरो सिखाव फालांगिजों लोब्बा थानाय सानै लाइमोनफोरखौ खानो हादों। सानै लाइमोनफोरखौ उदालगुरि पुलिस थानानि बेन्दोंआव थानाय माजुलि गामिनि 20 बोसोर बैसोनि धनीराम नार्जारी आरो उदालगुरि जिल्लानि केमेन गामिनि 29 बोसोर बैसोनि चैत्र खाख्लारी होनना सिनायथि मोनो। उनाव हमजानाय गांजाजों लोगोसे सानै सेंग्राखौ हराव माजबाट पुलिस थानायाव लाबोनाय जादोंमोन। माजबाट पुलिसा सानै सेंग्राखौ दिनै उदालगुरि बिजिरसालियाव दिन्थिदोंमोन आरो बिजिरसालिया सानै सेंग्राखौ सानजौफु समाव जोबथेसालिसिम दैथायहरो। माजबाटनिफ्राय जतिनाथनि रिपर्ट एनबिटि लाइभ। আমি সাথে কইছে 12 কেজি বস্তু তো ফুটিয়ে ফেলি আমাকে ধরছে আরপিএফ এ হ্যান্ডওভার দিছে ওটা তো ওই মেশিন তো লাগাতে লাগে এটা দিতে হবে अच्छा राहुल जान ए चित्र नील जी देखो कुछ भी ए रेडी हैं अच्छा लुई को नहीं नाम কি তোমার? ধনীৰাম নাৰ্জাৰী, ঘৰ ক'ত? মাজুলী। ভাংখিনি ক'ৰ পৰা আনি আছিলা? ওপৰৰ পৰা আনিছে ছাৰ। ক'ৰ পৰা? ওপৰত ওপৰত মানে ৰাস্তাৰ বিলাইছে মানে ইয়াৰ পৰা আনিছে। অৰুণাচল কেই কিলো আছিলে? কেজি কিমান আছিলে? অঁ ক'ত লৈ গৈ আছিলা? বেলেগত ফিলাম আৰু মানে ৰাস্তাৰ ফিলাম ইয়াৰ পৰা লৈ যায়। ইয়াৰ পৰা লৈ যাই অৰুণাচলৰ পৰা লৈ আহি বেলেগত পেলাবা? বহুত দিনৰ পৰা ব্যৱসায় কৰি আছা? নাম? চৈত্ৰ সিং খাকলাৰী। হা? চৈত্ৰ সিং খাকলাৰী। ঘৰ ক'ত? কিমেনগাঁও। কোন গাঁও? কিমেনগাঁও। এটা কোন জিলা? ডিষ্ট্ৰিক্ট ওদালগুৰি। ভাংখিনি ক'ৰ পৰা আনি আছিলা? অৰুণাচল জংঘলৰ পৰা। অৰুণাচল জংঘলৰ পৰা। কেই বস্তা আছিলে? 3 বস্তা। 3 বস্তা। দুজনে 3 বস্তা। নাই হা? আমি 3জন আছিল লোক একটা। হ্যাঁ একজন পলালি। পলালে। ক'ত লৈ গৈ আছিলা? নদী পাৰ কৰি।